हेलो गाइस, मेरा न्यू ब्लॉग पे आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आगे हमारा ब्लॉग देखिए, चैनल पे बने रहेगा एंड तक। Nama ko elap na ilapak ko ba? गाड़ उतने वाला कर समझ गया। एक डॉग्स मेडिसिन आपना लगे खाई देबो रे मोर डांगर डांगर पहाड़त হয় यार नाम शिलाजी तोरी মানে ঝগড়া ভাত না খাবি পর্দা ভাত না খাবি টেঙ্গারি গন না খাবি সুগা বাগন না খাবি ওগরি পগরি ভাজা মজা গজা ফুলরি মুলরি এগুলা বস্তু না খাবা তাহলে ভাজা বস্তু নিকে দিয়ে ডক করে Aku saya kedua ni nak